wenju unabakia huku mupurasi ya mheshimiwa Ngoma Nzito. Ndiyo, mimi ndio mwana wakia komanda place wa FABB. Kwenye Ngoma Nzito iko kote njo kwenye una deployer memema bakubwa banakujua. Mimi niko 3e nationalité mu force ya ani mu commandement ya Ngoma Nzito. Asante. Tunakamata hapa Kimete siku ya ngapi? Si siku ya 5? Siku ya 5 leo. 6h ya asubuhi. Tunakamata vifaa, tunanyang'anya adui maboxe, tuko na weye, adui anakimbia, tulikuwa pamoja. Sio wote tunamutosha, tuko pamoja. Ndio. Mebatu wako nadanganya, wenju liingia hapa, si atukukua. Tuliachana depuis jana. Jana ulikuwa ngambo na sie ngambo. Tuko tunapigana huko, tunapiganisha adui. Adui anakupiga bombe, anatupiga bombe, tuna advance, anaturudisha, tunamuumiza, ananyangura makajorite. Unatega adui ukaua batatu. Sasa ulisema unataba rekipera adui akagupiga ukatuita, mimi napiga baadui batatu kunjia kwenda Gashamata. Benye bako na mizigo. Ila mimi nashindwa ginzi ya kubatosha. Si ni wewe? Ndio. Sio wote tulichangia kazi. Asante. Hakuna problem. Ambia mpaka hivi mimi naenda hadi na turonge kufuatilia adui mwenye na kwa atake kabanja sai. Asante. Okay. Kenye kiko sasa, ambia bakubwa neno moya. Juba bako nasikia mawifi zambari gushinda gusikia sie benye tuko mutere. Bako naambia Ngoma Nzito maneno ya bongo. Orie bachungi umupe raporo, bako na komante vya mingi, wenju unapaswa muhakikishia. Tuko pamoja, hatuko pamoja. Tuko pamoja kwa kupiganisha adui. Asante. Bwana Ademeroge, mchana mwema. Okay, merci. Yenye natia base pale Kamanyola iliweza kaambia wale wa chef wa viongozi wa M23 balisemaga kama hiyo base ya Kamanyola baache hivyo, basi isemeke bawai kushambulia juu bakamate Uvira, baache hivyo. Bakasema tuatake kwanza milima yote, tushatake milima yote ya plateau. Hapo sasa juu hao wazalendo wanakopiaka bandugu zao, asia bapendi kuua bandugu zao. Sasa hivi M23 tulikuwa napenda kuatake Mkipwa, tuache kwanza vile, tuatake milima. Saa masomo yanafunguliwa, kisi wazalendo wanakopaka kuua bandugu zao, pale ndio tuatake sasa hiyo base yetu nyeko pale Kamanyola ifanye kazi. Ndio kisi bao waliongea vile, bagyu bazalendo bataokopa kutupiganisha kusema batafia kuwa bandugu zao batawawa, wanafunzi wanaanza kusoma, baada kutoka nje, pale ndio na sisi tufanye mashambulizi. Tuangalie sasa kwa juu, tukisema tuwai kwa hiyo wakati akipwa tuseme tupige Uvira directement, batakatiriza banakamata Bukavu, vile Bukavu banaikamata. Japokuwa M23 imesaulika kama banaweza kuwa hapapige Uvira na Bukavu takamatika tu. Njoo mipango yenye wale wa M23 ulezaka ongea ile kusema baweke Kamanyola bataka kuipiga wakati masomo yanafunguliwa. Sasa wazalendo nao wajua hivi, masomo isitume msifanye kazi yenu. Yeyote ule mwenyeko na mzaa na mwanafunzi kwa masomo, wakati masasi nalia, mwenye kwa na mwanafunzi wake atambakisha kwa hiyo kunyumba. Kama vita takamata mwezi moja, kama takamata juma ngapi, au takamata miezi 2, vita au masasi napoisha, wale watoto wanaendelea tena na kusoma. Masomo isiwazuie kustofanya kazi yenu, wandugu zetu wa zalendo. Msikuwe distrait kusema no juba nakopaka kupigania fasi kwa kuko batu mingi ase bataoa batu mu Bukavu, bataoa batu mu banafunzi na wengine. Hapana. Fasi kwa kwenye kutafanyika ukombozi, watu wanakufaka tu. Hatutakamata Bukavu juu ya kufia usalama ya ndugu zetu. Hapana. Msihurumie. Aseme masomo yatafunguliwa, mtapigana mafasi zinalomba kupigana juu ya kusema sisi wanafunzi hatutaoa wanafunzi. Hapana. Kila mzazi wakati masomo yanafungula na vita inakuja, kila mzazi atamweka mwanafunzi wake kwa nyumba yake na kazi inaendelea vile. Ndio makalikile zenye M23 eko inatumikisha zile kwa kuchungililia sema masomo yafunguke, ndio bafungule fro za huko Kamanyola, batumikishe kwanza hizo za huko kumilima,
hivi masomo kwanza ngali nafunga. Niko memanse huko anatumia grenade kunyumba, lakini gloire a Dieu hakuna mwanalumia. Hakuna mwanalumia atupia grenade munyumba. Mimi mama Didienne. C'est Vincent de Paul. Le 28 juillet 2026, l'agence congolaise de presse a mené des enquêtes. La 33e région militaire lui a donné des informations. Il m'a information, il a concerné, découverte. Il y a 11 fosses communes au Sud Kivu. 7 mois après le massacre attribué au M23 dans les cités de Sange et Luvungi, situées dans le territoire d'Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo. Bandugu yangu, unaona hii information yenye 33e région militaire inapana kwa hii agence congolaise ya presse, haiko information ya bongo, hapana. Wakati M23 inaingia hapa Uvira, hapa Kavimvira, mulona gisi M23 inaingia iliua watu. Ilikuwa nafika hata manyumba fasi ya restaurant, inapiga watu masasi bila kusema hata kitu yote. Wakati M23 ilifika hapa Kavimvira, inakutana na jeune garçon hapa, alibasha fanya kitu ya 2 jours 3 jours, banza jiadapte mwingine. Ilikutana ilikamata garçon hapa tu juste Kavimvira hapa Koropwe. Ule garçon kwa nachunga nani, ilikuwa depot ya manani ya vinywaji. Bame 23 wakambia ule garçon, tufungulie tukunywe pombe. Ule garçon akasema, mzee, fungulo ndio niko nazo, lakini depot mimi siku mwenye depot. Acha niulize kwanza mwenye depot kama ndio fungula. Abakungoya bakampiga masasi ya mushingo. Bali fungula depot, bakaanza kunywa machupa. Mais ule petit wale mkamataka porte dispari. Vile kuko mtu mwingine baliwaka makote ya tout juste au frontière kule. Maki batu wote yakuba na uwa batipe balikuwa na faire disparaître. Ulisi batu wakati wana kibikimbia. Baba mwa wakati wana pita mabarabara wana maiti. Zile maiti zote zili disparaître. Maki bale batu walikamataka ule utu mwanakufa mbarabara. Banamkamata. Maki balenda hautayua mpaka leo. Umuvira. Hatuyua bale batu balibatiaka wapi. Mimi nakumbuka masakra kwa Kanefu pale. Balikamata wale watu baliwa pale kwa Kanefu. Bakaenda bazika nani? Kulaki. Kulikuwa kungaliki plage. Bakuwa banachimba mchanga, banadukiza mu budongo. Unaona? Bakichimba pale ku plage ile terrain ya football. Banachimba pale bote bale watu wanazika pale mnani. Unaona? Ndo system ya bani. Maki Banyarwanda banapotezaka trace, banaua mtu anapoteza trace. Tusikia alikimbiaka, iko makari refishe, kumbe bali muwaka. Bali fikaka tu juste hapa kunani Bari Beach. Kwa Pierre Numbi, Bari Beach. Kulikuwa ka restaurant kama wa pale. Kwa Mnyarwanda mwa alifikaka. Anafika akaambia ule dada, kulikuwa gaso vio mwa kwa iko nje, kwa mwingine gaso kwa iko ndani, na ule fie na ndo walikuwa napiga pia machakula kwa restaurant na kwa mabigwaji kidogo pale. Ule Mnyarwanda kaingia akasema, "Mere bikwaye ni umoya Mnyarwanda kabisa." Mnyarwanda kabisa imefento. Anaingia mle, "Mere bikwaye. Bana. Nipatie uza nyama na bugali nikule." Ule fia akushita. Parce que anajua system ya wale watu. Alikamata akatayarisha directement nyama na bugali akatia kumeza. Ule Mnyarwanda akakamata pistolet, akatoa pistolet, akaitia kumeza, akaanza kule. Pale ule garso mwingine abushe kutu pale kimya, ule mwingine mko pale nje niko kimya abushe. Anakula anamaliza. Iba nipatie chupa. Kulikuwa kwa chupa za pombe mudi. Nipatie nini ya Musteri? 2.
Akaanza kumtilia amostele mbili, akaanza tumia. Akamaliza hata merci. Ule tipe akamata, ule M23 akamata pistolet, akatia tena napa kumanatiaka po kiuno, akachomoka. Ni kusema nini? Ni kusema pale vile ule fia ingesemaka mzee biko mbole lienda au kulipatia tafranga chakula. Bale bote yuko pale angewaka. Bote na hakuna control, hakuna nini nani akifuata, hakuna nani mwangiuliza. Hakuna. Ndo system ya bale. Donc ile kwanza mimi naona sasa wahurumiaka. Ndo system ya bale watu. Bale watu ni wawaji mno. Baki huo wanapoteza trust. Bachaki kufasi kwenye damu kuna iko utona damu. Banafunika kabisa, banapoteza trust kabisa. Ile mafosi kumini unaona ni ya kidogo. Mwende kule kubia maana akimwangalie. Mwende makotea ya nani ya kuporo Kalundu mwangalie. System ya bali watu waliua bakongomani mubaya sana. Wakati M23 lingia umuvili, iliua bakongomani bengi mpaka leo kwa wazazi wanatafuta watoto yao mpaka leo hawayapataka. Mpaka leo. Vile wakati wataondoka na Bukavu na Goma, utasikia rapport tena nyingine itatoka ya nani ya Nations Unies. Nombre ya watu maforce commune nye bajironda baliuo. Ni hatari sana vraiment. Mais niko sûr. Hii vitu wanafanyizia wakongomani. Mune mu Rwanda bata vivre tu. Vipande vishuke bata vivre tu.